आशा करी समस्ते भले थे। कोरोना सहित आमर ये चतुर्थ पर्याय लड़ई समग्र भारत वर्ष विश्व व्यापी चलती। चेष्टा करिया निजे निरापद रहा दुस्थिति समय जड़े क्रांतिकारी पुरुषों कथा मुझे जहाँ व्यक्तिगत जीवन प्रेरणा पाइबा एक कोरोना पीड़ा को अतिक्रम करने जड़े संक्रांति पुरुष होती फकीरमोहन सेनापति ओडिया साहित्य जब सारस्वत व्यक्तित्व अच्छा फकीरमोहन समस्त आगे से संक्रांति पुरुष क्रांतिर पुरुष ओडिया भाषा और साहित्य यथार्थ सेना एक कथा कहना समय मु अनुभव करुँची जदि फकीरमोहन जन्म ओडिशा रे होई न था ताले ओडिया भाषा ओडिया साहित्य आज जो रूप में हम देखुचे तो ओडिया गोटे शास्त्रीय भाषा बोली गर्व करुचे मोर पिला माने ओडिया ऑनर्स पीजी रे पाठ पढुचंदी आमे पाठ पढुछु या संभव प्रतिकूल परिस्थिति रे लढी एपरि गोटे जाति की निर्माण कर जाई पारे से प्रतिबद्धतार स्वरवर्ण हेउछन फकीरमोहन शैशवर संसार मधुशଯ୍ୟାର मृत्यु पर्यंत शांति निकेतन और शांति कानन निरस्वर ओडिया भाषा साहित्य प्रतिकूल स्थापना कर जनवरी 13 1843 मसीहा शुक्रवार 1250 साल मकर संक्रांति माघ कृष्ण त्रयोदशी संक्रांति तिथि रे क्रांति पुरुष मान जन्म हुए जो माने परिस्थितिर प्रतिकूल नेतृत्व नहीं सफल एवं रज संक्रांति 14 तारीख 10:12 1918 शांति कानन बालेश्वर महाप्रयाण मकर संक्रांति रज संक्रांति जनवरी जून 1843 1918 ये समय खंड हूँ फकीरमोहन समय गुरुत्वपूर्ण समय 1803 मसीह इंग्रेज मैंने ओडिशा आसुचंदी तार 40 वर्ष पर फकीरमोहन जन्म होचंदी एवं फकीरमोहन को जन्म सहित 1850 परवर्ती समय ओडिशा रे जो नवजागरण आरंभ होची ये नवजागरण रो बिंधाणी होचंदी फकीरमोहन ए लक्ष्य करे पिला माने फकीरमोहन राधानाथ मधुसूदन राव गौरी शंकर रामशंकर राय जगमोहन लाला परिमोहन आचार्य ये सब जगजन्म पुरुष माने जो माने ओडिया संस्कृति साहित्य नेतृत्व नहीं ओडिया अस्मितार आदि पर्व स्थापना करछथि से माने धीरे धीरे 1850 मसीहा परवर्ती समय नेतृत्व करछथि लोगार सर्वैक्टली जो 90 आसीबो से 90 शैशवर पितृमातृ माँ कोचिड़ा देवी सहित बढ़िले बापा माँ छोट पिला संसार में बढ़िया कष्ट शिक्षक माड़ खाइले स्कूल जीवा बंद है 8 वर्ष पर्यंत विभिन्न शैशव पीड़ा से पीड़ित हेले ब्रजमोहन को माँ फकीरमोहन बालेश्वर पीरक पाखे समर्पी देले फकीर करते रोगमुक्त हवा पर फकीर कर घोषणा कर माँ कि रोगमुक्त होला बापा माँ छुआ को छाड़िया इच्छा है महरम दिन फकीरमोहन भिक मागी सकल संज जाके निज फकीर वृत्ति की निर्वाह करते सत्य रक्षा करते ब्रजमोहन फकीरमोहन नामकरण है नामांतरण है हिंदू मुसलमान सत्यपीर संस्कृतिर समन्वय रेखा है
जीवन फकीरमोहन को साहित्य अलग फकीरमोहन सेनापति और साहित्य फकीरमोहन सेनापति ये दीटा जिनिस मैंने तुम सरस्वती फकीरमोहन को पढ़िया पूर्व फकीरमोहन सेनापति के विषय जाना इतने कष्ट प्रतिकूल परिस्थिति जीवन बोधे ज्ञापन पुणी घर भाव पाठ पढ़ले गुमास्ता काम करने पूर्व कचेरी लेखापढ़ा कम कले शिक्षकता देवान भाषा सेनापति प्रथम ओडिया गल्प लिखिला छबड़ा ठाकुर भाया गोटे सिद्ध उपन्यास रचना कले ओडिया गद्य साहित्य विशेषकर कथा साहित्य को नूतन रूप प्रदान कले प्रेस प्रतिष्ठा पत्रिका संपादन तो ओडिया जाति और साहित्य यदि फकीरमोहन को संपर्क में जानिबा व्यक्तिगत जीवन विषय जानिया नहीं जरूरी प्रथम वो फकीरमोहन को संसार जीवन विषय पिला मानके कहबी केमिति संसार जीवन अतिबाहित होतला एवं किपरि भाव में पीड़ित फकीरमोहन जीवन निर्वाह करिसंती से विषय के छोटिया सूचना हम पिला मानको वर्तमान प्रदान करी फकीरमोहन को संसार लोहर टोपाई जन्म लोहर बंदीशाला भितर जमिति अष्टम गर्भ सृष्टि जन्म दुई पर्यंत फकीरमोहन को जीवन में लुह ही लुह कह ही कह कारुण्य ही कारुण्य से कारुण्यर कलावती कारुण्यर सरस्वती एते चमत्कार भाव से जीवन को परिप्रकाश कर यदि मनुष्य जीवन में प्रतिकूलता न आसे तार व्यक्तित्व फिटे फकीरमोहन को शिखा शशि वर्ष बापा माँ मरी गले पूरी जाइए विदुसागर बापा मरे तर 3 मास भीतर माँ भी चली बापा को चली गोटे सूचना देदेवी फकीरमोहन को पूर्वज मैंने केन्द्रापड़ा जिले आसते बर्तमान केन्द्रापड़ा जिला कुसिंडा गाँ एवं हनुमंत मल्ल पूर्वज जे नियुक्त होते उत्तर ओडिशा फुलबार घाटाटे बर्गी मान द्वारा नियुक्त होते हनुमान सेनापति ए सेनापति मल्लमान नियुक्ति करता नियुक्त पद सेनापति परवर्ती समय सेनापति संज्ञा बदली गला हनुमल पुत्र गोविंद मल्ल पुत्र कुशमल कुशमल बड़ पुत्र होती पुरुषोत्तम सेनापति और सान पु लक्ष्मण चरण सेनापति ए लक्ष्मण चरण और माता तुलसी देवी ये फकीरमोहन बापा बोली अतएव हनुमंत मल्लंकर पुओ होचंती गोविंद मल्ल गोविंद मल्लंकर पुत्र होचंती कुशमल एवं कुशमलंकर दुई पुओ बड़ पुओ होचंती पुरुषोत्तम सेनापति और सान पुओ लक्ष्मण चरण सेनापति ये लक्ष्मण चरण को ठारू जन्म होचंती फकीरमोहन सेनापति लक्ष्मण चरण सेनापति माँ बापा एवं माता तुलसी तेरे बापा माँ मरीगला कुशमल पत्नी ना हूँ कुचिला पाखे फकीरमोहन बड़ ये शैशव जन्म इतिहास कि ट्राजेडी बापा माँ चलीगले अझर सिलाई कर पिलादिन कटिला माड़ खाई पिलादिन कटिला पाठ पढ़ले बा होती प्रथम पुत्री ना हूँ लीलावती देवी से बाधिग्रस्त हो मृत्युवरण कले लीलावती एवं ये प्रथम पत्नी चलीगला प्रथम कन्या महिला मणि रघुनाथ प्रसाद चौधरी सह बाहा प्रथम पत्नी कन्या महिला मणि रघुनाथ प्रसाद चौधरी सहित बाहर फकीरमोहन आपरे निसंग फकीरमोहन पुणी थे बाहर को चाहिए आम जेन जान समस्त द्वितीय पत्नी ना कृष्णा कुमारी तो से कृष्णा कुमारी आसला साहित्य जीवन बालेश्वर सहर मोतीगंजर झी होती कृष्णा कुमारी तो कृष्णा कुमारी जो कोटी जन्म है मनमोहन शैशव ही मरी बापा माँ मरीदे
प्रथम पत्नी मरीगले द्वितीय पत्नी से ग्रहण कले गोटे सुखद दाम्पत्य जीवन पुटे देख जन्म होता हसी हसी गलु मत कंदई कंदई फकीरमोहन सेनापति कविता पढ़ी मनमोहन से 6 मास फकीरमोहन सेनापति परवर्ती समय आउ गोटे पुओ जन्म मयूरभंज उपन्यास जो मयूरभंज सेनापति के साहित्य मयूरभंज 1894 मसीह कृष्ण कुमारी भी मरीगले अर्जुन रोग चौरलाभ कृष्ण कुमारी मरीगले एवं चौरलाभ पत्नी मरीगला चौरलाभ मसीहा रेवती गप लेखाई चौरलाभ उपन्यास लेखाई देखो फकीरमोहन जीवन क्लासिक साहित्य लिखा पूर्व ये संघर्ष समय ये जीवन सहित देवानी जीवन को विचार करी केते आड़े से रही तोड़ा खाई केते आड़े राजा सहित पड़ेनी भयंकर जीवन तो केते आड़े बुली नीलगिरी आरंभ कर विभिन्न आड़े बुली पर्यालोचना करवा जानिए जीवन भयंकर भाव फकीरमोहन पुओ झील दुईटी लालन पालन कले सरोजिन से बाहर करे प्रथम झील तो बाहर होइतला सरोजिन से बाहर करदेले मुंशी गगन बिहारी चौधरी जड़े बड़ लोक सहित बाहर करी से दायित्व 1904 मसीहा 2 तारिख रे पुत्र मोहिनी मोहन को हिरण प्रभा सहित बाहर करदेले पुत्र मोहिनी मोहन हिरण प्रभा सहित से बाहर करदेले 1904 मसीहा मे 2 तारिख फकीरमोहन को जीवन जी जंत्रणा वृत्तिगत जीवन से पीड़ा दे प्रिय छात्र बंधुगण आम जो फकीरमोहन को आलोचना करुचे सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ लेखक व्यक्तिगत जीवन तार वृत्तिगत जीवन लेखक व्यक्तिगत जीवन युक्त वृत्तिगत जीवन समान तार साहित्य कारण व्यक्तिगत जीवन और वृत्तिगत जीवन उभय मिसी प्रेरित कर काव्य भूमि सृष्टि कर सृजन भूमि सृष्टि कर जाना हूँ से पर्याय फकीरमोहन को जीवन तो केते करुण था आलोचना कले व्यक्तिगत जो वृत्तिगत जीवन के भयंकर था से विषय सूचना देले फकीरमोहन को जीवन विषय धारणा है सृजन विषय प्रथम वृत्तिगत जीवन देखा से अझाल सिलाई कर निमक महल काम कारण दादा कहले तो खाया दे जीवन तो अझाल सिलाई कर दादा के बेपार सुवर्णरेखा नदी रे जो जहाज से जीवासिया करुला अझाल सिलाई वृत्ति था मन परिवार फकीरमोहन परिवार से वृत्ति रे नियुक्त है फकीरमोहन पाठ पढ़ा छे तापरे बालेश्वर निमक महल से काम कर अतएव अझाल सिलाई रु आरंभ कर निमक महल ताहा भितरे घरोई भाव में विद्या अध्ययन करी फकीरमोहन प्रथम थर पे जो बारबाटी बंगोत्कूल विद्यालय फीस दे पन तोड़ा खाई से बंगोत्कूल विद्यालय रे ही 10 टंका रे शिक्षकता आरंभ कर एवं से शिक्षकता बालेश्वर सहर में एपरी प्रसारित है जड़े आदर्श योग्य दक्ष शिक्षक आछंती बालेश्वर मिशन स्कूल प्रधान शिक्षक पद नियुक्त देले से 10 दरमा अतएव 1864 मसीहा फकीरमोहन बालेश्वर मिशन स्कूल प्रधान शिक्षक रूप 10 टंका नियुक्त एइटे बंचिबे पे पैसा बड़ कथा नथिला फकीरमोहन से तो दुखर लोह पीकरी बड़ा कि मिशन स्कूल रे को बार पढ़ते बालेश्वर जिले में जो सब दफ्तरी काम करते अमला माने विशेषकर बंगाली माने तांकर पिला माने सब मिशन स्कूल रे पढ़ते बड़ लोकंकर पिला संबंध तिला वाला एवं तांको पिला माने जते भलो कले मिशन स्कूल ओडिसा रे भलो रिजल्ट होला फकीरमोहन जे को पाई एटा होउची फकीरमोहन को सुनाम बळे फल रे एज ए टीचर फकीरमोहन को गुरुत्व बढ़ला फकीरमोहन को गुरुत्व बढ़िया जो से बंगाली मान सहित एवं इंग्रेज मान संस्पर्श में आसिले यही सूत्र से जॉन बीम्स को संस्पर्श में आसे गोटे गुरुत्वपूर्ण उपलब्धि था फकीरमोहन
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫକୀରମୋହନ ଶିକ୍ଷକତା ଛାଡ଼ି ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେୱାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଜରସିଲେରୁ ନିମକ ମହଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷକତା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଦେୱାନ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନୀଳଗିରିରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଯୋଉ ନୀଳଗିରି ଅଛି, ନୀଳଗିରିରୁ ଦେୱାନ ବହୁତ କାମ କଲେ ପାଠ। ନୀଳଗିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାବଳୀ ହେଲା, ସେ ପ୍ରଜାବଳୀ ଠିକ ରୂପେ ଦମନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫକୀରମୋହନ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ଛାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଡମପଡ଼ାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଦେୱାନ ଭାବରେ। ଡମପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କଲେ, ଭାରି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ ମାଳିନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡମପଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ 1877 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖ। ଭଲ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୋଉ ଇଂରେଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଫକୀରମୋହନ ସହିପାରିଲେନି। ଫଳରେ ଫକୀରମୋହନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଲା କେବେ? 1883 ଜୁନ ମାସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ଫକୀରମୋହନ। ଅତେ ନୀଳଗିରି, ଡମପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ କୋଉଠି ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। କରିବେ କଣ? କଟକରେ ଆସି ରହିଲେ। କରିବେ କଣ? ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ କଟକ। କଣ କରିବେ? ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫକୀରମୋହନ, ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, କବିରାଜି ବୃତ୍ତି ଆପଣେଇଲେ। ଦଶପଲ୍ଲାରେ 1884 ଅଗଷ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପୁଣି ଦେୱାନ ଭାବରେ। 1884 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 1883 ଜୁନରୁ 84 ଅଗଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ କବିରାଜ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲା? ରେବତୀ ଗପ 6-8 ଉପନ୍ୟାସ ସେ ଲେଖିଛି। କବିରାଜ ହେଲେ। ଦେୱାନ କାହିଁ? ଦେୱାନ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି କବିରାଜ। ମିଶନ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର କବିରାଜ। ରେବତୀର ବାପା କବିରାଜ। ସାରିଆ ବଗିଆର ଲୁହ କବିରାଜ। ଲେଖକର ଜୀବନ କେତେ ବିବିଧ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ। ଗୋଟେ ଲେଖକର ଜୀବନ ଯଦି ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତାର ନ ହବ, ଖାଲି ଟେବୁଲ ଚେୟାରରେ ବସି ଲେଖିଦେଲେ ଲେଖକ ହେଇପାରିବନି। ବିସ୍ତାର କେତେ ଆଡ଼େ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି। ଗଣଜାତିରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ବଙ୍ଗାଳୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଗରିବ ପ୍ରଜା ଆସି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶୁଛନ୍ତି। କେତେ କାହାଣୀ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାବଳୀ ହେଉଛି ତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି। ଫକୀରମୋହନ କିଏ ଭଲ ପାଉଛି, କିଏ ଘୃଣା କରୁଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଫକୀରମୋହନର ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ସେ ପୁଣି ଆସିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଭାବରେ। 100 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହିଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ସେଠି ପୁଣି ଗଲେ 1891 ମସିହା ପାଖାପାଖି କେନ୍ଦୁଝର। ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବେଦମାନ ସମୟ। ଧରଣୀଧର ଭୂୟାଁ ଯୋଉ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଜାବଳୀ କଲେ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭୂମିକା ସେଠି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଭୂମିକା ମିଳି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ଯୋଉ ପାନଗୁଆ ଚିଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରଜାବଳୀକୁ ନେଇ। ତାପରେ କେନ୍ଦୁଝର ତୋଡ଼ା ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଡମପଡ଼ା, ପୁରୁଣା ଜାଗା। ପୁଣି ଡମପଡ଼ାରୁ ତୋଡ଼ା ଖାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏଇଟା 1899 ମସିହା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜମିଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜମିଦାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଥିଲା। ସେ ବାବାଜୀ ଫାବାଜୀ ଖାଇବା ଦଉଥିଲେ। ଟଙ୍କାଟା ଜମିଦାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଲୋକ। ଫକୀରମୋହନ ଯେତେ କଲେ ସେ ବୁଝିଲେନି। ଫକୀରମୋହନ ବାଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଙ୍କର ଶେଷ। ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନୀଳଗିରିରୁ, ସରିଲା କୋଉଠି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଫକୀରମୋହନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରି, କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁଷିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନୀଳଗିରିରୁ ଦେୱାନୀ, ସାରିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପୈତୃକ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ସ୍ମୃତିର ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଏଇଠି ଦେୱାନୀ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ସରିଗଲା 1899 ମସିହା। ସେଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 1904 ମସିହା ବେଳକୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ମୋହନ ସେନାପତି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସରୋଜିନୀ ବାହା ହେଇଯାଉଛି ଝିଅ। ତା ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ। 1904 ରୁ 1918 ଯୋଉ 14 ବର୍ଷ କି ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିର କଟକର ବାଖରାବାଦର ଘରେ ପଡୁଛି।
ଏବଂ 1904 ପୂର୍ବରୁ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି 1899 ମସିହା ବେଳକୁ ଚାକିରି ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ଯୋଉ 1899 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଫକୀରମୋହନକୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସେ ଫକୀରମୋହନ 6 ନା 8 ଉପନ୍ୟାସ ରେବତୀ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ସେ ଫକୀରମୋହନ ବାଲେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା କରୁଥିବା ଫକୀରମୋହନ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଶଗଡ଼ରେ ନଦୀକିରି ପ୍ରେସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ବୋଧଦାୟିନୀ ପତ୍ରିକା କରିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିବା ଫକୀରମୋହନ ସେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷର ସେତୁ ସହିତ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଦେୱାନ ଜୀବନ କଥା କହିଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବାପା କିଏ ବୋଉ କିଏ ଜନ୍ମ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଏଇଟା ଘୋଷି ଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ମହାନ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲାଣି ଗୋଟେ ଲେଖକ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଦେୱାନ ଜୀବନ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ତାର ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଏ ଉଭୟ ଜୀବନ ଥିଲା ପୀଡ଼ାର ଜୀବନ ଉଭୟ ଜୀବନ ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲୁହ ବିରକ୍ତିର ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଫକୀରମୋହନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଫକୀରମୋହନ ବଦଳି ଗଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ଫକୀରମୋହନ କବି ଫକୀରମୋହନ ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ଉପନ୍ୟାସିକ ଫକୀରମୋହନ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚୟିତା ଫକୀରମୋହନ ସମ୍ପାଦକ ଫକୀରମୋହନ ମୁଁ କହୁନି ବୋଧଦାୟିନୀ ଏବଂ ସେ ସମ୍ବାଦ ବାହିକାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ପ୍ରେସ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଇ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ସେନାପତି ଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉନି ଏ ତିନୋଟି ଦିଗ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଉନି ଭିଡ଼ିଓର ଆୟୁଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନହେଲେ ଫକୀରମୋହନ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଲେଖିବା ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା ଫକୀରମୋହନକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବି ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରଚୟିତା